Lord. Sogli, praise the Lord. Loudly, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. You all say, not the team, not the team, other people. I'm fine now. Loudly. 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 Amen. Hallelujah. खुशी आहे तुम्ही सगळी बरी आहे आयज देव तुमचे सवे कित आमकां कित शिकोवपा आहा Hallelujah. Praise the Lord. God is going to teach us something new. तुम्ही रेडी आहाय शिकपाक सगळी आहाय रेडी कितू जाण रेडी आहाय से Hallelujah. जी कोण रेडी आहाय ती लावली Hallelujah मुडाय Amen. Amen. Hallelujah. Online. Praise the Lord. Okay. Eyes. मुगे topic जावन आसा. What is my topic? किता हा स्क्रीनाचेर? Goal. कितू जाण फुटबॉल चोयताय? How many of you all watch football? ए दिसांनी फुटबॉल चलता. कितू जाण फॅन फुटबॉलाचो? Goals love football. Don't tell lies. गोंयकारांक फुटबॉल सामके पिश्यापण कोताय ती फुटबॉल हा जाल्यार Hallelujah. Praise the Lord. But हांव फुटबॉल आयज डिस्कस करपा येवंक ना Hallelujah. आयज हांव देवाचें उतर डिस्कस करपा येयला Praise the Lord. Praise the Lord. This is only a relation. Relate korpa. Okay? This is only to relate. I'm not come to talk about football. Jenna आमी relate कोताय आनी बरे भाशेन आमच्यान understand korpa जाता. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So my topic today is goal. What my topic is? Jenna एक goal जाता कित मोठे आहे? Goal. Hallelujah. Praise the Lord. जेन्ना सगळी प्लेयर आसताय ती बॉला फाटल्यान धांवताय आनी बॉल खूंय उडोवपाक सोदताय गोली ऑनलाइन told me Hallelujah. Praise the Lord. Online चड जागी हाय compared to the people here. Praise the Lord. ती दुसरी जाग्यार आहाय they are not in Goa but ती चड चतुर आहाय तुमच्यान Hallelujah. जेन्ना एक बॉल गोला उडोवपाक सोदताय प्लेयर कित कोताय बॉला फाटल्यान धांवताय आनी गोली भितर मारताय तेन्ना कित जाता गोल जाता सो दॅट इज द्या टार्गेट ते तेंचे फोकस आहा आयज आमची गोल कित जावन आसा Today, what is our goal? Can anybody tell me? Please tell me fast because I have only half an hour. My time was more, but at मातशें आनी उडक्यार मुगे time. So please, चड बेगीन तुम्ही answer दिल्यार बर जातलें. Hallelujah. That side, तुमचे goal कित जावन आसा? Anybody? Venushka, goal. What is your goal? कितें? Horsa मुडगो. Jesus Christ. Union with Christ. With friend with Christ. Middle. Kajal. Sorry? To go more deep in Christ. Sajal. Sorry? Yielding vessel. This side. Anybody? तुमचे गोल कित जावन आसा? जेसू Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कोणे संसारी गोल सांगलो ना हा बट आमचे काळजा भितर संसारी जाय ती गोल आशा
थॉट्स सगळे आहाय ते मुजान दिसती पडपा जायना बट गॉड ऑलरेडी नोज प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड टॉपिकाचेर या लेट्स गो टू आवर फर्स्ट पॉइंट Am I on the right path to my goal? हांव सारके रस्त्याचेर आहा मुगे गोला पावपाक? Am I on the right path to my goal? जायत जाणांन होरे तोरी आन्सर दिवना जायत जाणांन सारके तुमचे आशा तुमचे थॉट्स तुमचे डिझायर संसाराचे तुम्ही सांगलो नाय कित्याक माक बियोन नो ब्रदरा बियोन नॉट इवन दे आर बियोन बट ब्रदरा बियोन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बट त्या ऑलरेडी खबर आसा की आमचे भितर जाय टाइप ऑफ आशा आहाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स not only in you much bitoru ahay I will not say I am perfect avudpan hav samke perfect much bitoru ahay asha praise the Lord tek lagon dev poi mak shikoyta e topicacher that's why I said today God is teaching all of us a new thing today hallelujah praise the Lord let's go to the topic first scripture Upadyoj in English Ecclesiastes chapter 2 verse 10 to 11 chapter 2 verse 10 to 11 मोजा दोळ्यांक जाय आसले तें दिन आसतना दवरूंक ना मोजा काळजाक हांवें कसलेंच मोजा काळजाक हांवें कसलेंच दादूसपण नाकारूंक ना कित्याक मोजा कठीण कामांत म्हाका दादूसपण मेळना उपरांत हांवें केलोल्या वस्तूंचेर आनी त्यो करूंक लागलोल्या प्रयत्नांचेर हांव नियाळ केलो ताचो कसलोच फायदो जावंक ना म्हणून म्हाका समजलें आनी ह्या सुर्याच्या पोंदाक कसलीच वस्तूचो फायदो ना म्हणून म्हाका समजलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोच्या दोळ्याक जाय आसले ते दिन आसतना दवरूंक ना मुगे दोळे की दिसता ते सगळे म्हाका जाय आसले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देव मोठा विथ दिस आईज ए संसारी दोळे जे कितें हांव चोयता जे कितें म्हाका दिसती पडटा जे म्हाका बरें दिसता ते म्हाका जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक बरें घर दिसती पडल्यार म्हाका ते घर जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोचे दोळे जाय आसले ते दिन आसतना रावंक ना I didn't stop my worldly eyes from achieving what I want to see hallelujah ध्यान दोळ्याचेर उलयला praise the Lord first God has spoken about our eyes next मोच्या काळजाक हांवें कसलेच दादोसपण नाकारूंक ना कित्याक मोचे खोटी कामां म्हाका दादोसपण मेळ्ळा सेकंड देव कोणाचेर उलयता काळजा उलयता माय हार्ट whatever my heart desire जे कितें मुगे काळीज आशेता तें म्हाका जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आयज म्हाका व्हडलें मनीस जावपा जाय आयज म्हाका एक नांव जाय आयज म्हाका फेमस जावपा जाय आयज म्हाका पदवी जाय आयज म्हाका पयशे जाय हालेलुया
जे की मुगे दोडेन चोयता, जे मुगे खाडीसान आहा, जे मुगे मोतीन चलता, ते सगळे म्हाका जाय. हालेलुया. इज इट द ट्रूथ? खरें जावन आसा? येस. हें जावन आसा संसारी आशा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जाण एकल्या भितर संसारी आशा आसा. हालेलुया. Each and everybody has worldly desires. आमी देवाक फोटोवपा जायना. प्रेज द लॉर्ड. देव मोठा. हे सगळे आमकां जाय. जे कितें मुगे दोड्यान म्हाका दिसती पोटा, जे मुगे मोतीन आहा, जे मुगे खाडसां आहा, ते सगळे म्हाका जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोच्या कोती कामां म्हाका दादोसपण मेळटा. आमी कितू कामां कोताय. दिसा इतू रात आनी दीस काम 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 काम. एटलास कित जाता? घराक येतरी जाम 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 जाम. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. राइट. दीस भर काम कोन, राती जाम. ट्रू ऑर नो? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुजे जिवितान सेम जाता. कामां वचोन घराक येन जाम फ्लॅट. कांयच करपा जायना. कितें म्हणल्यार काम करपा राग येता. जायना करपा. कितकोन करूं? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमकां दिसता आमचे काम जावन आसा इम्पॉर्टंट. आमकां दिसता हार्डवर्क कोन कित जोड इम्पॉर्टंट. हालेलुया. बट आय एम नॉट सेइंग देव मोठा. इट इज यूजलेस. इट इज यूजलेस. हालेलुया. दीस रात काम कोन घराक येन जोगडी करपा, इट इज यूजलेस. प्रेज द लॉर्ड. दीस भर काम कोन राती देवाक टाइम दिना जाल्यार इट इज यूजलेस. हालेलुया. देवान आमकां रोचलो आहा ते पयलो जागो दिवपा. देवान आमकां रोचलो आहा ते पयलो टाइम दिवपा. बट आमी संसारी आशा, पयशे करपा, ओळे नांव करपा, भुरग्यांक ओळे ओळे एम्बिशन आहा. आय बिकम दिस वन, दॅट वन. हालेलुया. देव कित म्हणटा? उपरांत हांवें केलोले वस्तूचेर आनी त्यो करूंक लागलोल्या प्रयत्नाचेर हांवें नियाळ केलो. आय सॅट अँड आय थॉट. हांवें नियाळ केलो. आमी केन्ना नियाळ कोताय? दीस रात काम काम काम. न्हिदताय, दुसरे दीस काम काम काम. एंडार कितें जाता? जाम जाताय. बीपी वाडटा. बीपी लागून मागीर बेडाचेर पडटा. बेडासून मागीर वयताय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे जावन आसा आमची संसारी आशा. कितें मेळटा तुमकां? कितें मेळटा? Do you all get anything? Babuino, हांव तुमकीन साता. Do you all get anything? Satisfaction मेळ तुमकां हें करून? देव म्हणटा तूं उडपा नाय. तुमकां दिसता वय करपा जाय, काम करपा जाय. काम करपा जाय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बट सेम जाल्या आमी देवाकूय टायम दिवपा जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक पयलो जागो दिवपा जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक जाय तें आमी पयलीं करपा जाय. हालेलुया. देवाक नाका जाल्यार आमी तें काम करपा शिरी पडना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. नियाळ केलो ताचो कसलोच फायदो जावंक ना म्हूण म्हाका समजलें. कसलोच फायदो जावंक ना. इट इज यूजलेस. प्रेज द लॉर्ड. इतू हार्डवर्क कोन, इतू कश्ट काडून, इतू पयशे करून, इतू घाम गारून लास्टाक देव कित म्हणटा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, what you are doing is useless. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's go to the next scripture. Same book, Upadyog, Ecclesiastes chapter 4 verse 4. आपल्या कामाक एस मेळचे खातीर मनीस इतलो तोपोस घेवन कित्याक वावुरता तें म्हाका समजलां. कित्याक
तांकां एकामेकाची खुनाटकाय आसा पूण हे सगळे उपयोग नासलोले वाऱ्याक धरूंक ताच्या फाटल्यान धांवतल्या पोरी. Hallelujah. Hallelujah. In English I read. Then I observed that most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this too is meaningless, like chasing the wind. Hallelujah. Praise the Lord. Deoving muta. Zayd zana natkay zata. Deoving muta natkay zata. एकटे कोण बोर केल्यार म्हाका तेजोन बोर करपा जाय. दुसऱ्यान बरें शिकल्यार म्हाका तेजोन बोर शिकपा जाय. मुगे नेबरान ग्रॅज्युएट केल्यार म्हाका मास्टर्स करपा जाय. हालेलुया. आयज आमी आमगे भुरग्यांक कित शिकयताय? गो शीक शीक भायर वच काम कर जोड. देवाचे वाट कोण दाखयतलो? हालेलुया. तुम कित कोताय ते whatever you are doing, God is saying it is useless. कित्या देवाचो इच्छा ना. It is not the desire of God. Only काम 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 काम. आमचो फोकस तेच जावन आसा. That is our goal. जेन्ना एक गेम चलता आमकां तो बॉल गोला उडोवपा जाय न्हू गोल जावपाक. बट जेन्ना आमी बॉल आनी खूंय उडयताय गोल जाता. Goal zaina. That is the problem today. Today we are throwing the ball everywhere else, but we are not throwing it in the goal. Hallelujah. Praise the Lord. Today our aim is everywhere else, everywhere, but not according to the word of God. Hallelujah. Today the Lord is saying to walk according to my commandments. That is your goal. That should be your ultimate goal. तेन्ना आमचे जिवितान मागीर गोल कितकोन जातले? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमचे भितर चड नाटकाय आहा. चड नाटकाय. एकल्यान बोर केल्यार म्हाका तेजोन बोर करपा जाय. देव म्हणटा इट इज लायक यू आर चेसिंग द विंड. देव म्हणटा वाऱ्या भाशेन तुम धांवताय तेच्या फाटल्यान. केन्ना तुमकां वारो दवरपा जाता? जाता? कोणे दोल्ला केन्ना वारो दोल्ला? तुमी अंडरस्टँड जाता तुमकां? केन्ना वारो दोल्ला दवरपा जाता? दवरपा जायना. बट आमी कामां तशें कोताय. एटलीस्ट वारो जाणा तो खूंय वयता बट वी डोंट नो वेर वी आर गोइंग. हालेलुया. बिकॉज वारो इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड. हालेलुया. बट वी आर इन आवर ओन कंट्रोल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटा हाच गोल. तुमची चिंतना, तुमचे थॉट्स, तुमचे डिझायर, वर्ल्डली डिझायर्स, ऑल रबिश, useless. Praise the Lord. कांयच उपयोगाना. It is of no use. मागीर आम कोणा हाटल्यान धांवताय? एंडार आम कित मेळटले कोण? What will we get? What is our ultimate goal? Goal किता? गोल होगो ना आमका. आम मुटाय. We want to yield. We want to grow in Christ. We want to do this. We want to do that. आम मुटा. Only here no गरम कोण. घराको पावल्या न्हू नरम कोण. Only here लोकां मध्ये गरम कोण. Boiling water. But at home no, where you are really supposed to show, घरा कडेन नो तुमी हरे दाखोवपा जाय ते गरम कोण नो ते नरम कोण जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट scripture. Same Upadyog, Ecclesiastes chapter 5 verses 16 to 18. And this too is very serious problem. People leave this world no before off than when they came. All their hard work is for nothing, like working for the wind. Throughout their lives, they live
under a cloud, frustrated, discouraged, and angry. Even so, I have noticed one thing, at least that is good. It is good for people to eat, drink, and enjoy their work under the sun during the short life God has given them, and to accept their lot in life. This is indeed a gift from God. Hallelujah. A scripture in English and गेला की त्या कोंकणी भाषेमध्ये दुसरे आहा. Okay? But this only I will translate. I'll do my best to translate. Hallelujah. And this too is a very serious problem. Actually, o पुस्तकाचो author कोण? O कोण बरोयता? Solomon बरोयता. Solomon कोण? Solomon कोण? दाविदाचो पूत. Solomon कोण आलो? Who was Solomon? Solomon राजा आलो. Solomon राजा मोठा आहे, right? Hallelujah. Basic knowledge, brothers and sisters. आणि आमका Jesus, this, that, goal, खतखती. Only here खतखती home. उसकी bomb. Only here bam. Brother मुकानो bam. Bomba basham फुटताय, but गाराकानो पुसकी bomb. ते सुतली bomb असताय नु ते बशी. Solomon was the son of David. Solomon was a big king. Solomon एक राजा आलो. आणि देवान Solomona इंसालो तुका कितें जाय? And Solomon कित म्हणला माका जाणवाय जाय. Es सगळे Solomonan बरोयला. With the wisdom of God. Solomon इतू old राजा आसोन तो मोठा पोयशे, बांगार, गोल, पदवी, status, everything is useless. इतू old राजा आसोन Solomon मोठा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि आयज देव आमकां सांगपा सोदता. Solomon इतू old राजा आसोन तें सगळे मागीर सोडलें. He left because why? Useless. सगळे पैसे, God, servants, palace, money, useless. Praise the Lord. People leave this world no better off than when they came. मनीस हे संसार सोडून वयताय. खरें हानी कोणी परमनंटली रावताय? कोणे हे जाग्यार परमनंटली रावपा जाता? ना. मन मोठा आमी हे जाग्यार परमनंटली रावपा येवना. सो इतू काम कोण, इतू गोष्ट कोण, दीस रात तकली फोन आम कित जोडपा सोदताय? What are we doing? जेन्ना आमी मोताय आमी ते घेवन वचपा नाय. काशा आमी थिंग प्लेस करपा जायना व्हरपा. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ते आमच्यान व्हरपा जायना. All their hard work is for nothing. जे कित तुम्ही हार्ड वर्क कोताय ते कांयच ह्या फायद्याचे नो. Like working for the wind. वाऱ्या हाटल्यान धांवताय. कांयच उपयोगाना वाऱ्या हाटल्यान धांवताय. धांवत रावाय कांयच मेळपा ना लायफान. Praise the Lord. Throughout their lives they live under a cloud, frustrated, discouraged and angry. चिडचिडताय, रागा जाताय, दुखेस जाताय, रोडटाय. When we don't reach that mark, position मेळना जाल्यार दुखेस जाताय. पण देव मोठा, तू कोणा हाटल्यान धांवता? कांयच उपयोगाना. तू कोणा हाटल्यान रावता? कांयच उपयोगाना. तू कोणा लागीं रोडटा? कांयच उपयोगाना. हालेलुया. इतू टाइम वेस्ट केलो आहाय आमी सगळी संसारी आशा हितून. Instead of that, if you would have spent time in my presence,
it would be more worthwhile. Hallelujah. Ittu time waste kelo hai ami. Praise the Lord. Praise the Lord. Even so, I have noticed one thing that is good. Solomon and ek soila the bore asate. It is good for people to eat, drink and enjoy their work during the short time the God has given them. जे जीवित तुम्ही जियेताय जे देवाक जाय तें देव आमकां जितले खावपा पिवपा न्हेसपा सगळें दिता आमकां जाय तें जीवित देवाक लायक आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जे तुमकां जाय तें देव तुमकां दितले. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जितले जाय, नॉट एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मीन्स आशा. Extra means desire. Extra means greed. But जितले तुमका हावपा, पिवपा, न्हेसपा जाय ते सगळे देव दिता आनी ते जावन आसा बरें जीवित. Hallelujah. Praise the Lord. That is a gift from God. Hallelujah. देव मुटा तो एक गिफ्ट जावन आसा from me. Praise the Lord. And तुमके एक सांगपा सोदता. Actually during this entire week हांव सेम पुस्तक वाचताले. सेम पुस्तक आनी हांव म्हणटालें ओके देव म्हणटा संवसारी आशा तें फायन. 2 or 3 दीस पयले ब्रदरान म्हाका कॉल केलें आनी कितें सांगितलें तेणें म्हगे जिवितान. देव यशस्वी करपा सोदता. देव यशस्वी तुका सांगपा सोदता करपा फुडें कितें जावपा आहा तें. म्हळ्यार प्रेज गॉड. बिग थिंग. इट्स अ सॅक्रिफायस. तो एक सॅक्रिफायस जावन आसा. डिटेलीन हांव सांगना बट दॅट इज वन सॅक्रिफायस. तेन्नाय आय डिडंट कम टू नो द रिलेशन कळना म्हाका. आय लायक ओके देव म्हाका सांगता करपा जाय. बट काल म्हाका ब्रदरान सांगला तूं तोर दी. लायक ओके उतर दिवपा हांव रेडी आहा. मागीर राती हांव बसलें बायबल घेवन. म्हणल्यार हांव स्क्रिप्चर्स जाय म्हाका. पॉयंट्स आहाय हांव जाणा म्हाका कितें सांगपा जाय तें हांव जाणा बट आय नीड स्क्रिप्चर्स. म्हाका देवाचें उतर जाय. आय वेंट बॅक टू दीस पुस्तक. हेच पुस्तकाक गेलें हांव. म्हणल्यार हितून जायतें आहा. आय एम लायक माय गॉड लॉर्ड एंटायर वीक यू वर टॉकिंग टू मी. एंटायर वीक देव म्हाका प्रिपेर करतालें. हालेलुया. जे कितें ब्रदरान म्हाका सांगला ते सगळें रिलेट जावपा लागलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हाका सांगिल्लें यू हॅव टू गिव अप योर वर्ल्डली डिझायर्स टू डू माय वर्क. हालेलुया. तुका सोडपा पडटलें तुगे संसारी आशा, संसारी काम, संसारी डिझायर्स आनी चल मुझ फाटल्यान चलान मुगे काम कर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. स्टार्टिंगाक म्हाका समजलो ना. आख्खे वीक हांव वाचतालें जेन्ना ब्रदरानूय सांगला हो टॉपीक मुझ मतीन येवना. आनी जेन्ना हांवें स्टार्ट केला राती प्रिपेर करपाक तेन्ना सगळें रिलेटेड जावपा लागलें. आय एम लायक लॉर्ड यू आर टॉकिंग टू मी रायट नाव. तूं म्हाका पर्सनली शिकयता. म्हाका पर्सनली तूं प्रिपेर करता फुडाराक. हालेलुया. Praise the Lord. You are preparing me, Lord, for the future. Sogle sword and much hatlian down. If you want to become a disciple of God, you have to leave everything and follow me. This is what the word says. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितू जाण रेडी आहे सोडपा. कितू जाण रेडी आहे. Amen. Then God's eyes are on you today. Praise the Lord. Praise the Lord. I will tell you, brothers and sisters. इतू नो जाम जाताले काम कोण कामा वयताले. तुम सांगता I'm a staff nurse at GMC. So working duty 2 hour वचपा येवपा. इतू जाम जाताले मिनिस्ट्री काम ते देवान सोयल म्हाका. God saw
God saw you are using your energy at a place that is useless. Hallelujah. Hallelujah. आमूच मोठाले ती असो ना गीत कोता बेजार जाता कित्या ओ एक पवित्र जागो think that place is a dump. Hallelujah. The hospital जाऊन असे dump. So much spirits, so much violence, so much bad going on. But here, Lord, it is different. Clash zatale. Clash used to become Eikor, Teikor, Dhyan Soila. And I'm like, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And thanks Dio Mota. Jitle haंव तुका खावपा, पिवपा, न्हेसपा दितोले, that is a gift from me. तो एक gift जावन आसा देवाचोन. And that is the kind of life He wants from us. जेन्ना आमी संसारा काम कोताय न्हू आनी जाय आनी पागार आनी पोस्ट मो आनी मेळा जाल्यार न्हू दुखेस जाताय देव म्हणटा this is useless. But the same calm, the same time you put it to God, at least तू मेल्या उपरांत तुका एक जिवीत आहा देवा वांगडा. संसारी काम करून तुमका एक जिवीत आहा मागीर देव तुमका चोपाना पासून. Hallelujah. Proudly I will say God will not even look at you because why? You have used your time in worldly desires. But जी कोण देवाची काम कोताय देवाचे उतर पोरगोताय दीस आनी रात देवाक वखाणटाय मेल्या उपरांत तेंक एक जिवीत आहा जेजू वांगडा. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm sorry brothers and sisters but this is the fact. Fact जावन आसा. तुमक लायक आहा लायक ना I don't care. देव उलयता. भुरग्यां ओळ आशा आहा I will become this that. Useless. Today I am a nurse. Useless. I'm saying it's useless. Because it does not allow me to do God's work properly. Hallelujah. आम जाना hospital and कित जाते. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go to the next topic. My second point is, first point was what? First point akoya. First point. I am on the right. Am I on the right path to God? First point. How sarke rostya raha muge golako paupa. This is the first point. Zaid zan rosto sarke na. Rosto sarko na zalyar goal keshen zaopa na. Hallelujah. Praise the Lord. Second point. I am on the right path but I cannot reach my goal. Hallelujah. हांव सारके रस्त्यार आहा but हांव गोलाको पावना. कित्या पावना? कित जालें का? जार जालें. कित्या? जार जालें. लेजी. काम करपा सोदना. कोश्ट काडपा सोदना. मुखार वचपा सोदना. Hallelujah. Praise the Lord. हांव सारके रस्त्याचेर आहा but म्हाका कांय काम करपा नाका. देवा जिवीत दिला ते पुरो काम आनी कोण कोतोले ते मोको जायना. Hallelujah. Praise the Lord. तू जाम जाल्यार ओद वाटेन तू भायर गेल्यार केन्ना फिनिश लायना पावतो तू केन्नाच पावपाना. Hallelujah. Brothers and sisters, take one racing track. एक रेस आनी आमी सोगली रेसींग धांवताय. सोगली आमचे जिवीत जावन आसा आमचो रेस देवाको पावपा. आनी सोगली धांवताय कोण कोणाची न्हू. कोण कोणागे माय न्हू बाय न्हू बायल ना गो ना बाव ना बोयड ना. सोगली आपणागे रेसान धांवताय. जेन्ना धांवताय ओजा जाम जाताय. ओजा रेस सोडटाय. ओजा बोसताय बाबा तू वच मुखार वच
मोका आनी जायना रे वचपा आम दुसऱ्याक कित म्हणटाय तूं वच रे तूं वच हांव थिंगा रावता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर फॅक्ट जावन आसना काय दिस इज वर्ड ऑफ गॉड अप्लाय टू युअर लाईफ तुमचे जिवितान अप्लाय कराय आणि चिंताय नियाळ कराय तुम्ही ते सेम कोताय तुमचे जिवितान वी आर ऑल इन अ रेस कोण कोणाचे न्हू जेन्ना आमी जेजू मुखार आसतले जजमेंटा हांव मुगे माय घेवन वचपाना पाय घेवन वचपाना मुगे घोव घेवन वचपाना मुगे बाय घेवन वचपाना I will be alone in front of God giving my judgment. Hallelujah. Hallelujah. जायती जाण कोण देव आपणागे जिवीत दिलो आहाय ती जंग चालवली आहाय They think by giving their life to God they have done everything. But brothers and sisters, let me tell you, you are not going to reach your goal. तुम्ही तिंगाच आहाय ते इंगाच आहा सगळी पावली मुखार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लेट्स गो टू द स्क्रिप्चर दूसरी सुमूर्त ड्यूट्रॉनमी 30 chapter 30 verse 10 सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो ताळो आयक आणि हे सुमूर्तीच्या पुस्तकांचेर बरयलोले आसात त्यो आज्ञा आणि कायदे सांबाळ आणि सगळ्या तुझ्या काळजान आणि आत्म्यान सर्वेस्पराचो तुझ्या देवाशी तू परतून ये Okay, I'm beginning Kaba Kurpa Sutta because my time is almost done. Sarvespora Tuja Devatso Thalo Aik Ji Kon Sarke Rostya Ahai Sarke Tumche Devatso Thalo Aik Je Ki Tumso Dio Tumka Sangpa Sota Te Aik Hallelujah आणि हे सुमूर्तीचो पुस्तकाचो बरयलोल्यो आसा त्यो आज्ञा आणि कायदे सांबाळ brothers and sisters one thing that God loves is obedience God you tell me to go and I will go मोसेसान कित केले देवाचो थाळो आयकील तेणे God used Moses to remove the people from Egypt to the promised land that एक minta obedient रावलो after Moses it was Joshua he was obedient hallelujah Abraham obedient Paul obedient disciples obedient today there is no obedience देवाचो थाळो मुखार वचपाक सांगता जाल्यार आम वचनाय hallelujah praise the Lord next scripture Proverbs chapter 19 verse 21 मनशाच्या काळजां जायत्यो येवजण्यो आसतात पूण ओकरेक सर्वेस्पराचीच खोशी जाता at last देवाक जाय तेंच जाता आमचें कांय जायना हालेलुया प्रेज Job important, but important apa ni? Dewa important. Dewa important. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good God. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Shouting, praise the Lord. Hallelujah. I have such a problem, I have such a situation, I mean, talk back and I mean, shout back and I mean, come on back and I'm just problems on the same. Kita pula bawa ni. Hallelujah. Hallelujah. Problems on the side. I mean, dewa je pito boile rikuna. Hallelujah. Dewa
कोणाचे उतर म्हणटा जे कोणाचे भितर माझे उतर आसा ते केन्ना तोकचे ना ते केन्ना जाम जावचे ना ते केन्ना वाटे वाटे शिकाप उरचे ना Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाचे उतर म्हणटा पहिले म्हाका सोड ते मागे जावन आसा पहिले देवाक सोडना आनी संवसारी सोडटा देवाचो हात थिंगा नासता हालेलुया कितें जावन आसा देवाचो हात थिंगा नासता हालेलुया Praise the Lord. God is good God. Hallelujah. The problem जावन आसा आमी धांवत आसा धांवता रस्तो मेळना म्हणून आमी थकलेले आसा रस्तो जावन आसा जेजू क्रिस्त एक रस्तो जावन आसा देवाची वाट Hallelujah. Praise the Lord. Rosto sopak rasta. Rosto amche mukhar asa. Doleche mukhar. Hallelujah. John, like a goal. Golache par mane na out sada. Bitor mane kila na goal sada. Chikta ne. Ser. Yo goal sada sa. Golache bitor kila sada sa. God, Dori Sari, Eki Samasa, Sari, Gol Wagero, Eki there, Sukonaka Eki there, Tushi Tokri, Dor Sari, Isari, Gol Wagero, Dewacho Utor Wagero Bada. बोल कितना मसा उधर कोई कर बाप से हाँ कोई कर बाप से और सुनो साला तुम्हें अंडरस्टैंड जाओगे ना सुन सकता साड़ी थी ये साड़ी बोल कालिया बोल यहाँ सो कालिया साड़ी से हमें तो राता अंका तो ये साड़ी ओके साड़ी एक तो ठीक है ना साड़ी एक तो जब बोल के लो देखना तो चिकनो नहीं तो बाहर देखना तो आउट सका लो नहीं सब पर बोले नहीं सेपी सो एक बॉल एक दरवाजा उधर एक वाइटा सब भीतर होता देखना हमें चिकवा पाऊंगा पर प्रॉब्लम समस्या हमें दरवाजा उधर आजे भीतर ना outside us. Somzolo, I talk budget, Chile Sauna, I engineer, I doctor, Dorani, Anicoste, Dorani Fatraji Capola, Don Shopati Capola, Don Olsen Capola, Don Asilaje Capola, whatever. I talk to Lele Chimit Casana, more than Casana, and John, and Chicanamina, Kidda. Take it there. What was it now? Chicano, ne? What is that now? How is that? Same. I'm coming with that. Now I told the boy that son. Chicano was it. Taka medali bunchi. Medali. Udon. Boyle. देवाची आमचे भितर आसपाक जाय आमचे भितर पहिले भीड आसपाक जाय तेन्ना आमी जिखतली तेजे पहिले आमी जिखचे ना हालेलुया समजोन
लाईफ केलं म्हणजे लास्ट झिरो नाही तर पेडाचे पडले तर बोशेला बरो जायना कसो जातलो देवाचो पुतळो देवाचो बोल आमचे भितर ना आमचे देवाचे टॅबलेट आमचे भितर ना ते टॅबलेट रिकवर करता हालेलुया आमचे टॅबलेट देना तो एक व्हायरस आता एक संसारिक व्हायरस असा कोरोना व्हायरस पण आमच्या भितर असा तो डबल व्हायरस तो कोण जावन आसा जेसू ख्रिस्त तो व्हायरस आमकां लागलो ना तो व्हायरस डायर जावपाक जाय कित्याक आमचो व्हायरस आसा तो जेम्साक काबार सैतानाक काबार करपाचो दुयेंसी काबार करपाचो आनी प्रॉब्लम जावन आसा Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Job is important now. Sometimes, but job are important. But important job, what are important? God, but the one is so not. To be important. And I'm going to one is love. I'm going to job important. I'm very good job. Then job are important. I'm going to sacrifice. Eko subhan job. Somewhere. Then I'm going to job करना पड़ता है समझो रे अन्य शिंदारे समझना ना आज वो घर मत कर तू Hallelujah praise the Lord I call बार चिंता के साथ बोले outside के साथ अभी समझना outside के साथ out करना अबे outside जोड़ का पास होता outside में ना outside and inside will be done inside will be done and the outside outside and outside is soul खावा चलता आने को लिया तो तेरे कासा कोने के लिए खाई के आने साड़ी से आने को लिया कि outside I'm gonna fight like and outside सोना का चोर को बचे आसा but outside कौन चाहे ना बोले भीतर साइलस outside कौन ताकि बने outside बाहर बने लास्ट उसमें फक्तोलस लास्ट उसमें सोपन पॉटोलस कितने सारे भीतर outside असले ना फक्तोलस outside ball back na kamo inside yung baksa inside ang to ball ka baksa ball niya abe si symbol ball udon ball Jesus Christ somjala I problem आपण बायबल वाचणार मागण्या करणार देवा टाईम देणार देवा पाहिजे उपस्थित बसणार देवाचे प्रेक्षण आम्ही उभारणार साखर उठले का सांजेले का मग कोणता आउटसाइड किंवा आउटसाइड ऑफ कंट्रोल स्वतःची पडला संसार लास्ट कशा ताकद कशा जीव येतो जीव येऊबा जेवण ना जीवचे काही संसारी जेवण मटण खातात चिकन खातात पॉप खातात कोंबडी खातात आणि किती खातात पण नाश्ता किती झाला जेजूच्या जेवण जेजूच्या जेवण भितर आसल्याने मेलेला मनीस जिवंत हालेलुया म्हणजे आयज दोन म्हणजे जिवे केले लाईफ बाय एक्सपिरियन्स मिनिस्ट्री कॉमेर्स करून मेलेला मनुष्य बॉडी आणि लायसात केला आणि करून म्हणजे आधी जोगला गावात ना काय देवात केला कित्याक तें प्रेमीची भितर आसलें आनी तें कडेन तेंची हालेलुया समजलें हांव अंडरस्टूड जालें ती बाबा मला आणि
Amen. सांगतले वयतले सिक्रेटले सेम आउटसाइड सुद्दां देवा तिला भितर जाय आउटसाइड केलें कसलें हें जावन आसा आमचें प्रॉब्लम हें जावन आसा आमची सिट्युएशन हें जावन आसा ब्रदर आमचें आयज पयशे आसून आमी सांगूंक ना प्रॉब्लम ना जिवीत बदलना मन बदलना जिवीत फिरवना आनी देवाचे वाटेर येवना फर्स्ट देवाचे वाटेर येवपाक जाय आख्या संवसार देवान रचला संवसार देवान रचना ना देवाचे वाटेर पयलीं येवपाक जाय तेन्ना ते सक्सेसफूल आमी जातले तेन्ना सक्सेसफूल जातले आय जॉब काम देवान रचला आय डॉक्टर नासलें ना डॉक्टर ना जायना डॉक्टर जायना तुमी सांगता न्हू ना देवान रचला पूण ह्या डॉक्टराचे प्रॉब्लेम जावन आसा देवाची वाट समजलो हे प्रॉब्लेम जावन आसा आय कोणी देवाची वाट सोडून जिवे देवाची वाट सोडून जिवे पुस्तक सोडून जिवे इतिहास सोडून जिवे भीड सोडून जिवे फळां सोडून संवसाराची फळां घेतली आनी ती वाट सदांच आसा ती वाट घुंवत आसा आनी ती वाट go on जालें हालेलुया हांव जेन्ना देवाचें काम करतालें हांव देवाचें काम करतालें हांव जॉब करतालो पूण म्हाजें जॉब कितें आसलें व्हडली फुडपाचें कितें फुडपाचें लायटीचें काम करतालें आख्खे टेम्पोर चडपा पडटलें वतां पायपां घालपा पडटलीं ओल्ड मिस्त्री लावन फोडपा पडटलें मिस्त्री लावन पडटलें कितें प्लस हांव देवाचें काम करतालें सकाळीं 8 सुमार 8:30 कामाक पावपाक जाय 8:30 कामाक पावलो 5 सुमार येवपाक जाय विजिटींनी वचपाक जाय लोकांच्या घरांत रातचे 10-11 जातालीं 11 जावन पयलीं देवाचे पांय साकून उठून कामाक वच किन्ना न्हिदून आनी हांव देवाक सांगलें देवा म्हाका नाका देव म्हाका जायना थकतालो शॉक जातालो की देवाचें दीस भर काम हांव देवाचें चिंततालो हांव एकटी जातालो देवाचें काम करपाक पूण भायलें काम करून चिंततालो एक फावटी सुटी मारतालो ताका फोन मारतालो काम आसा कोण वचपाक कोण मामी बरी ना कोण भाव बरो ना कोण भाव बरो ना अशी फोन मारीत आसतलो आनी देवा कडेन मागता देवा जॉब नाका देवा जॉब म्हाका तुजें काम जाय तुजेंच काम म्हाका तुजो भाव जाय आनी तेन्ना रावतालो काकोतीचे घरा कशें गा काकोती घरा आजून काकोती घर आसा व्हडलो बंगलो ना म्हाका बंगल्याची घाई आसता म्हाका जेजूची घाई आसा कोणाची घाई तुमकां व्हडलें नोड्याचें घर बरें टायसाचें घर म्हाका न्ही मातयेचें घर जाय लायक ह्या देवाचें उतर म्हणटा जो खालती कोण आसा पळय हांव खालतेचें वयर न्हिदतलो आनी बरें घर दितलो बरें घर जावन आसा सर्गीचें राज हालेलुया आनी असो देवा कडेन मागता एक दीस त्या भटादेवान म्हणल्यार कामाक येवंक नाका हालेलुया हांव हॅप्पी जालें जॉयस आनी हांव ताका पयलो रीण दिवपाक तो म्हणटा तुवें रिणू नाका आनी तूं जॉबा येवंक नाका देवाचें काम करता हांव जॉयस आनी तेन्नासून हांव फुडें देवाची सेवा रातचो 12 वरां 13 वरां 14 वरां 15 वरां तिंबेचे मागणे करता दिता 2 वरां 3 वरां परतून उठ मागण्याक वच परतून उठ पयल्या वांगडा वच न्हिदप कितलें तुमी जेवप जॉब करप न्हिदप देवा कित्याक आनी मागीर देवा म्हणल्यार राती हें जिवीत आमचें हालेलुया सेम हेजी स्टोरी सांगता 3 दीस पयलीं म्हाका सदांच म्हाका हांव हॅप्पी आमचे 3
बेजार येताले हांव कोणाक फोन करून सोडयता त्रास करता फकाणां करता आनी हांव आनी मिसीस अशें करता हांवें ताका म्हणलें आतां येजनाक फोन मारता आनी फकाणां करया तसोच हांवें फोन मारलो हांव आसलो फकाणां करता जोक करता दुसरे दिवस दाखयलो नर्स काम आसा 40,000 पेमेंट आसा फिक्स जाल्यार 1 लाख पेमेंट जातलो कितें फिक्स जाल्यार कितें जाल्यार 1 लाख मायज न्ही 1 लाख जॉब 40,000 पेमेंट फिक्स जाल्यार फिक्स जातलें आतां पूण देवान कितें म्हणलो हें तुगे जॉब 2 दीस पयलीं देवान म्हणलें कित्याक तें देवाचें काम करता फायदो जायना कंट्रेस्ट जायना हांवें डॉक्टर एक पेशंट जितो जायना जाल्यार तुका इंजेक्शनार मारून बाकीदा देव आत्मे सारवार करता जातलें जॉब देवाक लायक जातलें देव कितें करतलो घेतलो शिवर ते कितले पयलीं आसतलें आनी कोण कामाक पयलीं आसता तुमच्या बाकीदार आमी आसा आमी कांय करपाक कित्याक पावना ते व्हडले मनीस पण आमकां दिश्टी पडटा आमी देवाची स्वता वाटेर आसा पूण आमकां ते दिश्टी पडटा पूण चोर जालोच पूण देव कितें करतलो काडटलो देवाक म्हणलें जॉब सॅक्रिफायस कर जॉब कितें कर म्हजेंच काम कर तुमकां न्ही तें देवाचें काम करता आनी तुमी सोडल्यार म्हजें देवाचें कामां एकूच जॉब करता आतां फुडल्या वर्सांनी 2021 देव ताका जॉब केन्ना सोडपाक आयलो तो देव सांग फाल्यां जॉबाचे भायर सोड हॅप्पी जालें तेका पयशे करूना त्या जॉबाचो पूण देवाचो जॉब न्ही देवाचो जॉब न्ही सेम तुम्ही जॉब करपाक जाय जॉबाचो तो घेवपाक जाय आसा पयलो जॉब जावन आसा ही देवाची प्रेझन्स जावन आसा ही देवाची जेल जावन आसा आनी जेलीन भितर आमी येवपाक जाय आनी जेलीचे भितर आमी येवपाक जाय तेन्ना ते आमचे सगळे सारके आसतले कितले सोयीन काबार करपाची तो कितले दुयेंस आसूं कितली पिडा आसूं कितले खाणीचे म्हणून दुयेंस खावपाक पावची ना कित्याक आमचे भितर एक जिवोदेव टॅबलेट आसा फाल्यां मेळ्ळें तेन्ना न्हू सुटकेच्या राजान म्हाका जागो आसा एक घर आसा हें जावन आसा बोल हें जावन आसा गोल आयज गोला भशेन पळोवं नाका कोणाक आनी मारलो कुर्बा लेना न्हू आनी मारा कुर्बा लेना कोण बरोबर गूड लेना कुर्बा कुर्बाला पळय कुर्बा रॉंग न्ही गूड कुर्बाला पळयलें कितें घालतलें
स्वतः शिडीचे सारखं शिडीच्या शोधला लागला आणि शिडी सांगली शिडी की झाली मोडली शिडी चोळली शिडी मोडली आणि शिडी सारखं म्हणाली तुझा मामा बोलता बाप्पा बोलता डॉक्टर पण कितल्या इंचीचा माल आहे डॉक्टर लागल्या कितल्या लागल्या 3 इंची जायना पण देवाची शिडी लेट केला ना देवाच्या बिलं केल्याने ती शिडी असा कशी बोलतो जातो problem समस्या God is good, God powerful God मुझे तेरा एक खूब एक्सपीरियंस है या समस्या है सगळ्या हाको समस्या हल केली असा आहे तुम्ही प्रॉब्लेम केली असा सिच्युएशन केली असा कित्याक पहिले आनी गोळी भितर ना ही गोळी देवाची गोळी भितर ना देव काम तुम्ही माझे भितर सगळ्या आज्याचो मार्गात माझे हातीन सो हांव तुमकां समाधान करतलो समाधान आम्ही सोदतात आनी कोणया समाधान आनी मान्य समाधान आनी कोणया समाधान एक इस्राएल praise the Lord how आम्ही तोडतात आम्ही जाम जाला आमकां जायना मरतलो जेजू लागीं करतलो जेजू लागीं मेला एकूच सांगप आसता म्हाजो किंवा आमकां जायना कळ्ळें तूं नांव तुका बरो आसा देवाचें मुखार हट्टा कोट्टा म्हणटात ते आमकां आंग दुखता पेन जाता त्रास जाता पण आमी न्ही कित्याक करता सांगून कळ्ळें कितेंच मेलो देवाच्या पांयाक मेलो जाल्यार आमकां खबर आसा एक वाट सोडीची वाट आमकां तयार करून दिला आनी देवाचेर पावतलो आमकां बॉडीचें बरें आमकां पयशाचें बरें घराचें बरें बरें जावन आसा घर जेजू क्रिस्त जेजूचें घर पयलें पावता आनी जेजू मागीर घर येतलो घर जावन आसा जेजूचें घर हांवें घर बांदता व्हडलें बंगलो बांदता जेजूचें घर हांवें आसा डेस्टिनी जेजूचें आनी सगळें सैतानान जग्गा पिशी केला जंगल केला दुयेंसी आसा पिडेन आसा त्रासान आसा प्रॉब्लेम आसा कसो देव आसा देव निलो बरावन जावन आसा जेजू क्रिस्त मंदिर टेंपल हे भितर आसा तेन्ना मरचें ना जंगल जावचें ना Understood that? Understood? Zion. What's your Kadang kasih. Kasih mana? Baru sini. Kasih mana? Penjawab ni, kau boleh sedar asa. 24 hours, 365 yang multiply dia. So, multiply. Now 365 day, 24 hours multiplies 7. Dole? Zakru dosta. Kaya mo uswagi pi Jesu Kristo. Praise the Lord. Sonda जीवित बदलना मन फुलला देवा पहिले सुद्धा देवाची पीठ पहिले घरात मनात सगळे फुलफिल करतो जेजू क्रिस्त सगळे सगळे खाऊ बसू नका सगळे खायला नाही पाहिजे जेवण नाही खाना आई संसार सोड करना पैसे 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 सोड एक्स्ट्रा देवाचे पैसे एक वाट सुंदर राम देवाचे मीस ते देवाचे म्हणजे पण देवान कामा आपणाचे एकच वाट दोन वाट झाली फाईन पण देवने सगळे फावले जेवण खाऊन काय त्रास
video, post video. The two video. There's a hard work to was पुढे बस. उधर जा. खाली हो. उधर बस. एकूच सांगतो. एकूच सांगतो. माझ्या डोळ्यांत जाय असले माझ्या डोळ्यांत जाय असले ते दिन असताना दोघांना माझ्या डोळ्यात तुम्ही जाय असलेले तुम्ही दिनाना आउटसाइड केले माझ्या डोळ्यात इस्यान सर्व एकू आन्सर सांगतो एकू पिक्चर घेतो अरे मस्त टाइम नाही माझ्या डोळ्यामुगा तुम्ही विश्वासी जायचे माझ्या डोळ्यामुगा उतर मुझे तो रिकलेले जायचे सेकंड की सांगा माझ्या काळजात माझ्या डोळ्यांत जाय असले ते दिन असताना तुम्ही दिनाना तुम्ही दिनाना फ्लॉवर्स दोघांना Listen, kau ingat tak? Dorong lah betul, betul dorong lah, betul aja bahaya, betul memang bahaya. Bahaya, 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 bahaya. Apa bahaya? Yesus Kristus, betul dorong bahaya. Yesus Kristus solo, Yesus Kristus makan dah. Haleluya, oh ingat, kau nak, bukan kau dia ni. Kenna devo poi scegliere Kenna vuole un stato outside nanti dua flame mas माझ्या काळजात moja kaisa हांवें कसलेंच दादूसपण नाकारूंक ना कसले दादूसपण नाकारूं ना पहिले दादूसपण जेच्या मागून घेतले आणि आम्ही दादूसपण नाकारता आम्ही देवाचे उतर नाकारतात तो म्हणटा आणि कसले उतर देवाची पहिली वाट देखले सांगता जेसू काय की करता सांगता आय सोडू ना आय धरले माझ्या हाती खायले आणि बांधून आणले आय केन्ना नाकारलो ना वय तुम्ही नाकारता बोल मारतात पुढे वाच माझ्या कठीण कामांत माझ्या कठीण कामांत कोटीन कामा म्हाका दादूसपण मेळ्ळा म्हाका दादूसपण मेळटा सगळ्यात कठीण काम कितें सांगू देवाचें काम आनी तेच कठीण काम न्ही सोडून दितात आनी संवसारीक कठीण काम पाडटा काम करता आनी लास्टाक सगळ्यात कठीण काम कठीण उतर कठीण पाव कठीण वसो तो देव सांगून आसा बरी देवाची हालेलुया समजले अंडरस्टूड जालें फर्स्ट उपरांत हांवें केलोल्या वस्तूंचेर केलेले वस्तूचे आनी त्यो करूंक लागलोल्या प्रयत्नाचेर रत्नाचे हांवें नियाळ केलो हांवें नियाळ केलो हांवें भरपूर नियाळ केलो म्हणटा तुमी नियाळ केलो संवसारीक काम नियाळ केलो आउटसायड रावून आयसायड रावून नियाळ केलो जिखली हाल्ले बी आसता भितर वचात आनी नियाळ करात भितर वचात उतर घालात भितर वचात बांदून हाडात भितर वचात 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 आनी नियाळ
fulfill जातं जेजू ख्रिस्त सगळे brother इथून आता सगळे जेजू ख्रिस्ताच्या नावात fulfill जातं नियार करपाक जाय देवाच्या मुखार समजून बांदून हाडपाक जाय बुन्यादा भितर घालपाक जाय बुन्याद आमची आसा ही बुन्यादा भितर उतर घालपाक फोडा घालपाक जाय फुडें वच सिस्टर ताचो कसलोच फायदो जावंक ना कसलोच फायदो जावना म्हाका संवसाराचो संवसाराचो त्याग केलो म्हाका कसलो फायदो जावना भार येयलो त्याग केलो कांयच फायदो जावना रे बाबा लाज थकलो लाज थकलो कांयच जावना खंय गेलो देवाचें उतर देवाच्या उतराचेर वचूं नाका पण तुमचें भितर पयलीं उतर आसा न्ही नियाळ करा पळयात वॉच करा ग्लासा भितर वचात आनी तोंड पळया आसा तशें तोंड दिश्टी पडटा भायल्यान आसा तशें दिश्टी पडटा पूण भितर जर्म्स आसा ते जर्म्स मरपाक जाय फुडें वच आनी ह्या सुर्याच्या पोंदाक कसलीच वस्तूचो फायदो ना म्हणून म्हाका समजलें कांयच फायदो ना म्हाका समजलें आनी तें केलें मागीर देवाचे वाटेर येयलो न्ही हालेलुया हें जावन आसा आमचें जीवन फुडें वच उठोंक नाका एके कडेन आमी येतात एके ब्रादर एके कडेन काम करतात कितें सांगलें आसाच चांगलें देवाचें उतर खंय गेलें माय क्वेश्चन देवाचें उतर तें म्हणलें चालू वता कितलें काम केलें पूण देवाचें उतर शिकयलें तें खंय गेलें हांव देवाची मनीस न्हू करता ए भाव हांव अनपा वाटें उलयता हांव अनपा वाटें उलयना हांव सगळ्याक देवाच्या मनशांत उलयता देवाचें कामांत केन्ना थकचें ना देवाचें काम कसलें आसलें न्ही म्हाजे प्रॉब्लेम सांगता देवाक येवचें पयलें आनी देवाक आसलेल्या मनशांनी पूण वर्साच्या वर्सां खूब हाडून आसा कितें आसा कितें म्हणलें पेपरार माय जॉब हांवें केलेलो आसा हांव थकवना सी म्हणून गटराचें काम तूं केलां टॉयलेट हांवें जॉबा येवचे पयलीं टॉयलेटाक हात धुवन घातला काम केलें आसा हांवें तें केलां म्हणून हांव शिकपा पावलो तें केलां म्हणून देवाचें काम करपा पावलो झाडपाचें पण काम न्ही हांव कोणी पळयला सगळ्यांक पळयला आमच्या वांगडा ती पेपर आसा हांव तेंकां पळयला माय प्रॉब्लम समजल्यार प्रॉब्लम नो तें जॉब न्ही बाबा थकलो आनी झाडवलें न्ही आनी देवाचें उतर हांवें सांगलें कितें जालें आसा तो तेंच लायलें आमी पावले म्हाजी बायलेचें तूं सांगता बरी फॅमिली आसा हाय फॅमिली ती क्लास बरी पळय न्ही देवाच्या नांवांनी सगळें काम केन्ना थकना म्हूण दाखयलें नो हांव तेका वयर काडना बापाडे वचना वयर काडपा येवना आनी जालो ना जेन्ना आमी थकतात न्ही तेन्ना आमी जाम जाता न्ही जेन्ना आमी अशें जाता न्ही तेन्ना आमी जालो वतात ना रे म्हाका सांगता अशें आमी कितें ना कितें nothing brother was like that 14 काम करले मुझे भी तो आसो देवाचें काम कर 365 डे मल्टीप्लाय 24 आवर जेसू जागरण रावलो जेसू चलत रावलो जेसू ह्या गांवासून ह्या गांवां ह्या फातरासून त्या फातरा त्या दोंगरासून त्या दोंगरा त्या गांवांत त्या गांवां ओय थकूना जेसू म्हणना झाडूना ए तूं आतां
Christy naguna mahuhulog mo. Ay toilet yung kadalasan. Kaya yung toilet mo dyan, toilet cool kadalasan. Push lang, payment mo kaya na. Kapono sa pausa. And they watch it come. And they watch it. They come, go, I yesterday dyan, pauna dyan ako, ubasa. No, Christy, ito yung pauna sa, ito yung na. Power mo dyan eh. I empty. Man, I empty sama sa. I zero sama sa. Macam itu rasa. Hero sama sa. Kaya hero ni maka, kaya sa ubo kaya na. Atau orang ni hero sama sa Jesus Christ. Sakit agak. Kamu sendiri kau macam kau, dengan kau. Kaya macam test ni dengan kau. Lewat Yesus Kristus tahu, Yesus Kristus jangan tahu. Saya nak tahu. Takkan saya nak aku cari itu kamu tahu. Tidak? Dekat kamu harus tahu. Angkat tes kamu harus tahu. Dan nanti kamu sudah langsung tahu. Hey, sister, fire. Amin. Orang nak memakai sama nak kita. Kita sebenarnya adalah lain kena. Bawaannya ada macam Musa. First dia macam Musa itu asas. Ada macam dalam boleh ada semua kami tak. Macam orang asal dia yang mana. Kembali sana. Kalau dia yang mana sana. Akan mana benda. Lupa nama dia. Maka dia orang pada tim mereka. Hallelujah. Sonjol yang baru ni. Awak apply each one online. Ada each one apply sahaja. Boleh itu rasa. Dia macam bingung. Dia macam kushi zaman dia kupa. Kushi na barson. Kusiasa itu orang utol ke pahala jiwit boleh mana jadi sini kut hati dalam sini kan ya sakit itu fleo sini aja Fabio ya sana dua tiga apa serius tak serius dia pun kau itu akan apa kan kau itu ada orang guess makan kau dah hati orang ya serius dia bawa lah sometimes dia macam tu dia macam tu macam masa tapi kau I let me go. God is good God. Dia bilang lewat jual beli kau ni, sini, बहुत कठिन है, कठिन जैसे कि चलने नहीं देगा, तो apa? विशाल कोहिना, नमस्कार, ऐसा मानी वाला से चलने वाला, करना मैं एक फोन, ना मैं एक कॉल. Hallelujah. My topic